dyan. May bigas ka dyan? Meron. Ano nga, 2 kilo lang. 2 kilo. Oh. Ba yan, 1 kilo. Ayan, sakto 2 kilo yan. Kontra ka pa eh. Oh. Lang yan. Oh. Oh, bilhin ko na yan. Tapos 2 sardinas. 2 sardinas. Nakahanda na. Oh. Ano pa? May, anong gusto mo kayo, son? Laki may kanton? Kanton. Kanton daw ya, kanton. Oh. Ilang kanton? Dalawa lang, dalawa. Dalawa. Saka 2 spicy laki may. Laki mi. Ay, sila kami. Oh. Hindi to spicy yan. Oh, spicy nga to. Spicy yan. Ayan. Ando yan, ando. Ito yung spicy. Ano ba yan? Kanton to eh. Spicy na Kanton kanton. yan kaya, kanton. Oh. Okay na yan, okay na. Okay na yan. Oh. Dito. Ano lang yan, Jun? Kano kaya? 130. 30. Oh, ay, sumama ka rito, IC. Bumili ka rin. 130, tsaka 60, 190. 180, 160. Ang pera mo, 200. O, lilista ko na lang yung kulang. Ano wala kuya? Yung kulang mo lang. Balik ko na lang mamaya. O, sige, oh.